हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट। मैं हूं आयशा सदीका और आज की सबसे बड़ी खबर जो कि पंजाब असेंबली की तहलील होने की है और उसके साथ साथ केपी की असेंबली की, उसमें सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर इमरान खान क्यों चाहते हैं कि ये दोनों असेंबलियाँ तहलील हो जाएं। क्या उनका हदफ वाकई फेडरल गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर डालना है कि वो जल्द से जल्द जनरल इलेक्शन कराएं, या फिर उनका हदफ सिर्फ और सिर्फ पंजाब और केपी की असेंबलीज में ही जनरल इलेक्शन से पहले पहले इलेक्शन कराना है ताकि वो मेजॉरिटी सीट्स हासिल कर सकें। और जब पंजाब और केपीके की असेंबलियों में या पंजाब और केपीके के सूबे में पीटीआई की हुकूमत होगी, ताकि जब जनरल इलेक्शन हो सकें, जनरल असेंबली के इलेक्शन हो सकें, तो तब इन दोनों सूबों में जब उनकी हुकूमत होगी तो उनके पास ये पावर होगी, वो कोशिश कर सकते हैं कि वो किसी तरीके से सेंटर में भी अपनी गवर्नमेंट लेके आ सकें। क्योंकि नेशनल असेंबली के अंदर पंजाब से 183 सीट्स हैं और केपीके से 43 सीट्स हैं, यानी अगर वो इनमें से मेजॉरिटी सीट्स लेने में कामयाब हो जाते हैं तो सेंटर में उनकी गवर्नमेंट बन सकती है। इसके साथ ही साथ जब इन दोनों सूबों में अभी अगर इलेक्शन हो जाते हैं असेंबलियाँ तहलील होने के बाद, तो अगर मेजॉरिटी अगर इनकी हुकूमत बनती है तो सिमिलरली इनकी सेनेट के अंदर भी सीट्स बढ़ जाएंगी। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या हदफ इमरान खान का जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है या फिर सिर्फ इन्हीं दो सूबों में असेंबलीज अपनी बनाना। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा भी, आयरिस की भी रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर भी हमने चेक किया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आया है, इमरान खान के सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आया है पिछले 6 महीने, पिछले 9 महीने कह लेते हैं, जब से उनको प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटाया गया है, तब से लेके अब तक उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। लोगों का समझना है कि पाकिस्तान को इस मौजूदा क्राइसिस से सिर्फ इमरान खान ही निकाल सकते हैं। और हमने जो ज़मीनी इलेक्शन हुए थे पंजाब के अंदर, उसमें भी यही देखा था कि पंजाब मेजॉरिटी सीट्स पीटीआई लेके जीती थी, यानी पीटीआई के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगर अभी फिल वक्त जिस तरह से पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से इमरान खान की पीटीआई की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई है, कि अगर फौरी इलेक्शन इन दोनों सूबों के अंदर कराए जाते हैं तो जो ऑलरेडी पीटीआई की 178 सीट्स हैं इस वक्त पंजाब असेंबली में, तो हो सकता है कि वो तकरीबन 250 के करीब सीट्स लेने में कामयाब हो जाएं और इसके साथ ही साथ केपीके में भी मजीद और सीटें ले सकें वो। तो एक हद से, एक नज़रिए से अगर देखा जाए सारे के सारे सिचुएशन को, तो हो सकता है कि इमरान खान का ये हदफ हो, क्योंकि जब वो इन दोनों सूबों में एक मेजॉरिटी के साथ, एक क्लियर कट मेजॉरिटी, अभी तो उनकी इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं थी कि वो अपनी अकेले सिर्फ इंडिपेंडेंटली अपनी हुकूमत बना सकते पंजाब में, उनको काफ लीग की सपोर्ट चाहिए थी, काफ लीग के साथ अपना गठजोड़ बढ़ाना पड़ा था इस वजह से। लेकिन साथ ही साथ ये भी खबरें हैं कि आसिफ अली जरदारी ने पंजाब हुकूमत में से अपने पैसे अपने खींच लिए हैं, जिसकी वजह से जो अभी हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज़ इलाही के खिलाफ देखा, जिसके अंदर सारे के सारे जितने भी एमपीएस थे पीटीआई और काफ लीग के, उनमें से कोई भी खरीदा नहीं जा सकता। इनमें 5 लोगों की खबरें ज़रूर आई हैं कि वो मुनहरफ हो चुके थे, लेकिन वो काफ़ी देर से खबरें आ रही थी और अब इन 5 एमपीएस का कोई फ्यूचर खास नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको ऑब्वियसली पीडीएम भी टिकट नहीं देने वाले और पीटीआई तो उनको देगी नहीं टिकट। और इसके साथ ही साथ अब मज़ीद एमपीएस खरीदने का जो सवाल उठता था वो नहीं होगा। तो जो इलेक्टेबल्स हैं या जो भी हैं, अब वो इंडिपेंडेंटली या फिर पीटीआई के साथ ही रहेंगे और उसके साथ अपना इलेक्शन लड़ेंगे। अब बात करते हैं कि जो परवेज़ इलाही ने पंजाब असेंबली तहलील करने के नोटिफिकेशन के ऊपर साइन कर दिए, दस्तखत कर दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस हो रही थी कि नहीं, परवेज़ इलाही को पीडीएम ने मना लिया है, आसिफ अली जरदारी ने मना लिया है कि वो उनको सपोर्ट करें, उनकी साइड लें। तो उन खबरों के ऊपर भी एक फुल स्टॉप लग चुका है इस नोटिफिकेशन के बाद। 12 दिसंबर को रात 12 बजे सुबह ही परवेज़ इलाही ने पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया। 186 वोट्स का गोल्डन नंबर उन्होंने हासिल किया। हासिल करते साथ ही उन्होंने वो सारी समरी गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान के पास पहुंचा दी। उन्होंने वो वोट एक्सेप्ट भी कर लिया और हाई कोर्ट ने भी ये डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने उसी रात 12 जनवरी की रात को ही ये फैसला, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि असेंबलियाँ तहलील करें। ये बड़े मज़ेदार तरीके से उन्होंने पंजाब असेंबलीज़ को तहलील करने का फ़ैसला किया। वो करने को चाहते तो इमरान खान ने 2 महीने पहले भी बात की थी कि वो कभी दिसंबर की कोई डेट दे रहे थे, कभी कोई जुम्मा
بتایا جاتا تھا وہ تب بھی کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے بڑی اسمارٹلی اس کو پلے کیا. انہوں نے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کیا, پورا 186 کا نمبر پورا کیا, اور وہ پورا کرتے ساتھ ہی جب انہوں نے سب کو دکھا دیا کہ دے ہیو دی نمبرس, دے ہیو دی نمبر آف ایم پیز اینڈ دی پاور ریکوائرڈ کہ وہ ڈیزالو کر سکے پنجاب کی اسمبلی, اس کے بعد انہوں نے یہ اسٹیپ لیا. یہ گورنر نے مان لیا. اپوزیشن نے اس ووٹ سے بوائیکاٹ کیا تھا, اور وہ یہ فیصلہ, یہ ووٹ ماننے کو تیار نہیں تھے. تو یہاں پہ ایک اور سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب اپوزیشن پی ڈی ایم کے سینئر لیڈرز یہ فیصلہ, یہ ووٹ ماننے کو تیار نہیں تھے, تو جو گورنر پنجاب ہے جو کہ فیڈرل پی ڈی ایم کے ہی ممبر ہیں, انہوں نے کس طرح سے اور کس وجہ سے یہ ووٹ ایکسیپٹ کر لیا؟ کیا ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ کریں بینگ دا گورنر, کیونکہ ان کی رسپانسبلٹی تھی, جب ان کے پاس نوٹیفیکیشن آیا تو وہ ایکسیپٹ کر لیں, یا پھر ان کی بھی کوئی بیہائنڈ کلوز ڈورس کوئی ڈیل ہو چکی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا پنجاب کی اسمبلی جو تحلیل کر دی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا, کیا اس کو روکنے کے لیے ابھی بھی پی ڈی ایم کچھ کر سکتی ہے؟ کہ اپوزیشن کے پاس کوئی طریقہ ہے آئینی یا لا کے ذریعے وہ کسی طریقے سے اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں فردر؟ تو اس کے اندر ہم نے وکیل اور آئینی ماہرین سے بات کی, اور انہوں نے بتایا ہے کہ لا کے حساب سے اب کوئی اور طریقہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بڑا, جس ہم نے بات کی کہ بڑی اسمارٹلی انہوں نے پلے کیا. جب ووٹ آف کانفیڈنس کے فوراً بعد انہوں نے یہ تحلیل کیا, تو اب کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا کہ کسی طریقے سے اپوزیشن اسمبلیاں تحلیل ہونے سے روک سکیں, کیونکہ فیڈرل میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے, لیکن پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی جہاں پہ پی ٹی آئی میجورٹی ہے اور ان کے پاس نمبرز موجود ہیں, اور اتنے میجورٹی ارکان جن کے سگنیچرز چاہیے اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے وہ سب ان کے پاس موجود ہیں, تو ایسے میں کوئی بھی صورتحال نہیں ہے کہ وہ عدالت سے بھی رجوع کر سکیں یا پھر کسی طریقے سے گورنر اس کو روک سکیں. یہاں پہ کافی لوگوں نے سوال یہ اٹھایا کہ کیا پنجاب کے اندر گورنر راج لگ سکتا ہے؟ تو یہاں پہ بھی ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ اب اس کے لیے بھی بہت دیر ہو چکی ہے. اگر وہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس سے پہلے لگاتے گورنر راج یا اس کی طرف کوئی قدم اٹھاتے تو تب یہ قدم اٹھایا جا سکتا تھا, لیکن اب چونکہ ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہو چکا ہے اور سی ایم پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے, تو اس کے بعد کوئی اور صورتحال ایسی نظر نہیں آتی کہ اب گورنر راج لگ سکے. اب یا تو 48 آورس جس کے اندر میں سے 24 گھنٹے ہی بچ گئے ہیں گورنر کے پاس, یا تو اب وہ اس کے اوپر سائن کرے گا, وہ اس کو واپس بھی نہیں بھیج سکتے, یا پھر اسمبلیاں آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جائیں گی. یعنی جو ابھی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے آئینی اور قانونی, اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو پنجاب کی اسمبلی اور کے پی کے کی اسمبلی اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ڈیزالو ہو جائیں گی, اور 90 دن کا ٹائم دیا جائے گا, اور الیکشن کمیشن کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائے گی تاکہ ان دونوں صوبوں کے اندر جلد از جلد الیکشن کرائے جا سکیں اور دوبارہ سے نئی اسمبلیاں بنائی جا سکیں.